କେତେ ଆଉ ବୁଝେଇବି ମୋ ମନକୁ ଫେରିବନି ସିଏ ଆଉ ତୋ ପାଖକୁ କେତେ ଆଉ ବୁଝେଇବି ମୋ ମନକୁ ଫେରିବନି ସିଏ ଆଉ ତୋ ପାଖକୁ ତୁ ଯେତେ ଝୁରିଲେ ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ତୁ ଯେତେ ଝୁରିଲେ ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି କେବେ ତାକୁ ବୁଝିଯାରେ ହୃଦୟ ତୁ ଏକା ଏକା ହବ ତତେ ରହିବାକୁ ବୁଝିଯାରେ ହୃଦୟ ତୁ ଏକା ଏକା ହବ ତତେ ରହିବାକୁ এই দুনিয়ারে সত প্রেম খোঁজুଥିଲୁ ତୁ କାହିଁ ପ୍ରେମର ମହତ୍ଵ ବୁଝିଲା ବାଲା ପ୍ରେମିକା ତ କେହି ନାହିଁ ସରିଗଲେ ତ ସ୍ୱାର୍ଥ କେହି ନୁହେଁ କାହାର ସରିଗଲେ ତ ସ୍ୱାର୍ଥ କେହି ନୁହେଁ କାହାର ଜାଣିଥା ତୁ ବୁଝିଯାରେ ହୃଦୟ ତୁ ଏକା ଏକା ହବ ତତେ ରହିବାକୁ ବୁଝିଯାରେ ହୃଦୟ ତୁ। नमस्कार जय जगन्नाथ मु उमेश आज आम गोटे नुआ आलबम शूटिंग सरीचु जोटा आलबम ना हूँ बुझिजा प्रिया हृदय तू जोटा कि बहुत भल होती आपण मानक भी भल लगे आशा करुच्ची मु डायरेक्शन देती संग्राम भाई आमर क्यारेक्टर अच्छा मेन क्यारेक्टर होती राजेश ये होती लिपुन आज आम गोटे भल आलबम आम शूटिंग करूँ जोटा कि ना हूँ बुझिजा हृदय तू एवं एटा बहुत भल होती आपण मानक भी आम आशा करा भल लगे जो थे कि आम प्रोवाइड एफर्ट बहुत बेस्ट आम देचु आम पूरा रियलिटी को आम प्रेजेंट करूँ आम आशा करमर मो डायरेक्शन भल हम ए डायरेक्शन देती आस किसी पचार बुझे आम कैमेरामैन ना ए जो कैमेरा जो रही लगी बहुत कष्ट आशा कर भल लगी जो मेन क्यारेक्टर देखिपे आपंकर संग्राम भाई रही डायरेक्शन भाई उमेश भाई रही निश्चय भाव आपको आशा कर भिडियो भल लगी।